सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ श्री परम कारुणिक परम वंदनीय घट घट निवासी आत्मा नारायण कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग प्रणिपात। तत्परे एक कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु भाई भौणी गणंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद गत अध्याय रे आमे आलोचना करिथिले जे हस्तिनाकटक को त्याग करी प्रभु जेतेबेले कृष्ण आसिकरी पहुंची गले द्वारका नगरी रे मातृगणक सहित माँ मानक सहित प्रथमे देखा करी तांको सहित स्नेह संभाषण करी परवर्ती पर्याय रे किछि समय परे से राणीअंतपुर को जाउछंती। तेबे भगवान कृष्णकर 16,000 राणी तांको सहित को भली भावरे आचरण करी समस्तंको मन को से मोहि नैथिले, समस्तंको सहित प्रेम संपर्क स्थापन करिथिले, समस्तंको को भावरे से संतुष्ट करिथिले। सेठु आजिर अध्याय आरंभ हेबो। तेबे कोन कहउछंती सुत महर्षि सौनक आदि 88,000 ऋषि को कोन कहउछंती प्रभु कृष्ण को संबंध रे आउ द्वारका नगरी रो से जो परिवेश संपर्क रे प्रभु कृष्ण जते पहुंची जाइछंती कोन हेछि सेठी 16 सहस्र नारी कर विराजे रत्नमय पुर मायार बळे बनमाली पत्नी भुवने विदे करी अष्टाधिक शत नारी 16 सहस्र परिवारी बसिले ते रूप हास्य कटाके मन मोही बोलद्वारकाधीश भगवान कृष्ण चंद्र की जय। 16,000 नारी को सह सांसारिक संबंध जोड़िथिबा भगवान कृष्ण पारिवारिक बंधन रे बांधी होइथिबा वासुदेव श्री कृष्ण माया बल रे सबुरी बासभवन रे प्रवेश कले। आहा साधारण मनुष्य क्षेत्र रे एहा कोन केबे संभव होई पारिबो। 16,000 रूप धारण करी प्रभु प्रतिटी पत्नी सहित हस कौतुक करी सुख शांति आनंद प्रदान कले। अनेक वस्तुवादी मनुष्य भगवान श्रीकृष्णकर एपरी जो सांसारिक जीवन यापन को कटाक्ष करती परिहास करती बहुत प्रकारिया कथा कहती। आपण माने सब शुणिथिबे आध्यात्मिकता को लघु क्रीड़ा बोली बहुत लोक चिंता करती, बहुत लोक कथा कहती नाना जुक्ति बल प्रभु को साधारण मनुष्य सहित तुलना करी बहु कटाक्ष प्रयोग करती। आपण माने शुणिथिबे हेले भगवान को लीला को बुझिबा एते सहज कथा नहीं। मनुष्य समाज को सांसारिक जीवन आचरण शिक्षा देबा पई प्रभु देह धारण करिसेंती। प्रभु कृष्ण चंद्र पिता पुत्र बंधु सखा स्वामी भावरे मनुष्यर आचरण क्यों परिस्थिति रे कोन हेबा उचित ताहा से दर्शाई दैछंती। पुनी लौकिक जीवनचर्या भितरे अलौकिकता प्रदर्शन करिसेंती। से अलौकिकता होची स्वामी भूमिका रे अवतीर्ण होई जणे पुरुष 16,000 पत्नी को संतुष्ट करिबा। जो माने भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य सहित तुलना करी तांको चरित्र प्रति आक्षेप करुछंती से माने द्विपाक्षिक विचार बोध आनी पारु नाहंती। श्री कृष्ण एकाधिक नारी सह संपर्क रक्षा कले बोली ए समाज ताको जदि लंपट बा जौनाभिलाषी रे सर्टिफिकेट देउचंती तेबे आउ गोटे कथा पुनी चिंता करिबा दरकार। जण पुरुष तार शक्ति बल रे 16,000 नारी को संतुष्ट करि पारुछि, संतोष देई पारुछि। से शक्तिधर पुरुष को पुनी ए क्षेत्र रे जो सर्टिफिकेट दबा कथा ताहा तो देउ नाहंती। एते शक्तिमान जगत रे की अछि? वर्तमान समय रे जणे पुरुष एका बेले दुईटी स्त्री रो संसार करी शांति रे बंची पारुछि? दुई जण स्त्री को एकाठी करी
ନା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ କା କ୍ଷେତ୍ରରେ 16,000 ରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଘୋର ଅପରାଧ। ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଏ ଜୀବ ଲୋକ କାହୁଁ ଜାଣେ ଆପଣା ତୁଲ୍ୟ କରି ମଣେ, କାହୁଁ ପାରିବ ବଶ କରି ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। बोल सच्चिदानंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हे बोलानंद एक बार। सुत महर्षि कहउचंती ए जीवलोक रे, ए मर्त्य लोक रे साधारण जीव भगवान अगोचर लीला चरित को जानी पारे ना। भगवान को अपना तुल्य मन करी निज भली भाबी कथा कहंती। भगवान जेपरी कौशल पूर्वक 16,000 पत्नी को बस करि पारिथिले, मर्त्यर देहधारी मनीष से भली कोन करि पारिबो? कहिले कोन से कले निर्लेप प्रभु नरहरि। भगवान केउथरे लिप्त नुहंती सजन वृंद। संसारी लोक जेउ कर्म करे तार फल ताको भोग करिबा को पड़े। जत कर्म तत फल। पंकरे पाद देले पानी द्वारा ताको से पंक को पुनी धोइबा को पड़े। अधिक नारी संगम कले मनीष वीर्यहीन होई पड़िबो, शौर्यहीन होई पड़िबो। हेले प्रभु थिले चिर सुंदर चिन्मय घनमूर्ति प्रभु कृष्ण चंद्र। आत्मा सहित परमात्मांकर संपर्क शाश्वत अप्राकृत परम पवित्र देह रहित से पत्नी मानकर मन प्राण हृदय अंतर आत्मा को रमण करुथिले। आकर्षयति इति कृष्ण। समस्तंकु से को भली भाबरे संपर्क समस्तंक सहित रक्षा करिथिले। निज आड़ को समस्तंकु तांको परम शक्ति बल रे आकर्षित करी से रखिथिले। आपण माने प्रथम स्कंदर एई 11 अध्याय को लक्ष्य करिवे। जेउठारे जेउ प्रसंगर आवश्यकता आंभ मानको मने हेउ नाही, व्यासदेव जगन्नाथ दास उदाहरण दे सेही प्रसंग को कौशल क्रमे उपस्थापन करिसंती। पुणी प्रासंगिकता को रक्षा करिसंती। रानी मानक सह पारिवारिक संपर्क वर्णना करिवा भितरे भगवान धरणीर भारा उश्वास करी शांति प्रतिष्ठा करिवार कथा कहिसंती। सेठी काहे की करिवे कोन लिखिसंती ए संपर्क रे पुणी जगन्नाथ दास एही प्रकारे नरहरि बोले धरणी भारा हरि दश अयुत राजा गणे उभारी संघारिले रणे कली धियाई नारायण अनल जेने समीरण नासिला अहंकार क्रोधे विमाने बसी निरायुधे सोमाया बले नरहरि मनुष्य देहे अवतरी समाके समाके समा भगवान की जय। सुत महर्षि कहउचंती एही प्रकारे नरहरि बोले धरणी भारा हरि। जेउ प्रकारे नरहरि अपना बल द्वारा धरणीर पाप भारा को मोचन कले, हरण कले। केमिति बल द्वारा धरणी पाप भारा को से हरण कले? जेमिति माता लक्ष्मी को स्वभाव चंचला होइथिले मध्य प्रभु नारायण को पाखरे से स्थिरचित्त होई पाद सेवा करूछंती। ठीक सेही परी जगत सारा प्रभुंक निकटरे निष्क्रिय आ निष्प्रभ। प्रभु उपाय अवलंबन करी कोन करिछंती? प्रभु कृष्ण उपाय अवलंबन करी कोन कले? राजा मानक भितरे कंदल सृष्टि करई देले। जे जो भली चरित्रर ताको सेही चरित्र रे अवतीर्ण करई देले। से माने अपना अपना मध्यरे संग्राम करी मृत्यु वरण कले। निया पवनर सहायता रे अधिक हुतु हुतु जळिबा परी अहंकार क्रोधर वशवर्ती होई समस्त विनाश हेले। प्रभु किंतु निरस्त्र। प्रभु निरस्त्र होई लीला लगाई केउथिरे लिप्त न होई मध्य शांति प्रतिष्ठा कराइले। मनुष्य देह धरी माया बल प्रभु निजर उद्देश्य को पूर्ण कले। एठारे पिंड तत्वर अर्थटी अतीव गहन कले। एही प्रकारे नरहरि बोले धरणी भारा हरि
ଧୂଳିର ଧରଣୀ ହେଉଛି ଏଇ ମାଟି ଘଟ, এই শরীর হচ্ছে পৃথিবী। 16,000 নারীগণ স্বামী বিরহরে ভারাক্রান্ত হইଥିଲେ। নরহরি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমর স্পর্শ দেই রানী ମାନଙ୍କ দেহ ধরণীর দুঃখ ଭାରକୁ ହରଣ କଲେ। ଦଶୟୁତ ରାଜା ଗଣେ ଉଭାରି ସଂଘାରିଲେ ରଣେ, ମାନେ ଶରୀର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀରର ଯୋଉ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହଉଛି ମନ। ଏ ମନର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିକୁ ଇତସ୍ତତ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ସଂହାର କଲେ। ମନ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଭଗବାନ ରଣାଙ୍ଗନରୁ ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଯୋଉ ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାୟା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଭୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ତମ ପ୍ରଭାବକୁ ବିନାଶ କରି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରଚିତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର। ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଣୀକୁ ସେପରି ଭଲ ପାଉ ନଥିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଜଣକ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଥିଲେ? ନା, ସେ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାଜି ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ହସ୍ତିନା କଟକରୁ ଆସି ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଅତିଥିଙ୍କୁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, ଶୁଭ କଳସୀ କେମିତି ବସା ଯାଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଭାବରେ ବନ୍ଦାପଣା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ପାଛୋଟି ନେଲେ, ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ 16,000 ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧନ ରକ୍ଷା କରି କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଶୌନକ ଋଷି ଆଦି 88,000 ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠୁ ଏ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଥିଲା କି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ କେମିତି? ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ କାହିଁକି? ସୁତ ମହର୍ଷି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରି ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କେଉଁଭଳି ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା, ଏ ଯୋଉ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶୌନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଶୌନକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସୁତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ହସ୍ତିନା କଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରି କିପରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ଥିଲା? ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିକେ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ଶୌନକ ଆଦି ଋଷି। ସୁତ ମହର୍ଷି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ସୁଗୁଣ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇ ନରୋତ୍ତମ ପରକ୍ଷିତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟମୟ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ଶୌନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ପରେ ଧର୍ମାବତାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପରି ନିଜର ପ୍ରଜାମାନ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ଜଣେ ରାଜା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ ରହିବା କଥା ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିରାକାର ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀ ରାଜା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହୁଅନ୍ତି, କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଧର୍ମାନୁଗତ ରାଜା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ରାଜା ଧର୍ମର ଅନୁଗତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖିଆଲି ମନରେ ଶାସନ ଭାରକୁ ବହନ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ଧର୍ମକୁ ଚଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ରାଜା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ରାଜଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶାସନ କଲେ ସେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହେଇପାରିବେ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇପାରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆପେ ଆପେ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାକୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ ଧର୍ମାନୁଗତ, ଧର୍ମ ପରାୟଣ ସୁଶାସକ, ପ୍ରଜାପାଳକ।
ରାଜା ନିଜର ବଳ ବଡପଣିଆ ପରାକ୍ରମ ବହପ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଡରେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଜାମାନେ ଭୟରେ ରାଜା ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପଶ୍ଚାତରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଅନେକ କଥା ପଢିଛେ, ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଆଦିଙ୍କ କଥା। ଅନାସ୍ଥାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଛଳନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପାଦ ତଳେ ଆପେ ଆପେ ମଥା ନୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଧର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହର୍ଷି ସୂତ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କୁରୁନଗରେ ଧର୍ମ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପାଳେ ପ୍ରଜା କୃଷ୍ଣ ନ ଜାଣିଆନ ବିଷୟର ସେ ନାହିଁ ମନ ଧର୍ମର ସମ୍ପଦର କ୍ଷଣେ ସେ ସ୍ନେହ ପିତୃଭାତୃଗଣେ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ମହିପତି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆନଗତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେବା ଦେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ପୂର୍ବକ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆତ୍ମାର ପରମଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକରେ ଦେବଲୋକ ନାଗଲୋକ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁଗୁଣର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜା ଭୋଗରେ ମାତି ଯାଏ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଯାଏ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇଯାଏ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜା ଧର୍ମପରାୟଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଧର୍ମପରାୟଣ ନୁହେଁ, ସତସଙ୍ଗୀ ନୁହେଁ, ସେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡି ରହିବା ରାଜା ରାକ୍ଷସ ସାଜେ। ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଥିଲେ ହସ୍ତିନାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ, ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୃଦ ସିଂହାସନରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହସ୍ତିନାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଥିଲେ ସିଂହାସନରେ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସୁତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ ଯାର ହୃଦେ ବସେ ସେ କି ବିଷୟ ସରସେ ସମକେ ସମକେ ସମ बोल सच्चिदानंद भगवान की कहले जहांकर हृदय गोविंद अवस्थान करिथांती से जीव केबे विषय रस को चाहि न थाए, से विश्वेश्वरम को चाहि थाए। पार्थिव भोग विलास रे माति न रही परमार्थ लीला विलास को कामना से करे। जहा हो एई परि भाव रे सुख शांति आनंद रे काल अतिवाहित हेउथिबा समय रे उत्तरा गर्भरु पांडवंकर वंश रक्षा निमित्त उत्तराधिकारी की जन्म नेला। ग्रह मानकर अनुकूल स्थिति शुभ लग्न तिथि नक्षत्र रे तेजदीप्त पुत्र संतान टी जन्म नेला। सुत कहउचंती से तिथि बेला नक्षत्र रे कोन हेइची बोली सुंदर पदटी कहउचंती तक्षणे सर्व शुभ काले अमर गुरु लग्न बेले बालक होइला बाहर रूपे पांडव वंशधर अति सुंदर पुणी की पंडु प्रकाशिला समके समके सम भोलानंद भगवान की जय। सुत महर्षि कहउचंती जेते बेले शुभ बेला उपनीत हेला तक्षणे अमर गुरु लग्न बेलारे अर्थात देवगुरु बृहस्पतिंकर उच्च अवस्थिति समय रे पांडवंक वंशधर शिशु बालकटी जन्म नेला।
ବାଳକଟିର ରୂପ ସତେ ଯେମିତି ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କରି ରୂପଟି ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ପରି ରୂପ ଦେଖି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ। ନାଭି ଛେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦାନ କଲେ, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। ବିପ୍ରମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟ ସ୍ତୁତି ସବୁ ଗାନ କରିଲେ। ନୂତନ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜରେ ଅଶୌଚ ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୌଚ ବିଧି ରହେ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ରହିଛି। ନାଭି କଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁସିରେ ଦାନ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଉଚିତ? ନାଭି ଛେଦନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଶୌଚ ବିଧି ଲାଗେ ନାହିଁ, ନାଭି ଛେଦନ ପରେ ଲାଗେ। ଯାବନ ଛିଦ୍ୟତେ ନାଳଂ ତାବନ୍ନାପ୍ନୋତି ସୁତକଂ छिन्न नाले ततः पश्चात सुतकतु विधायते। तबे कोन कहउचंती कहले जे पर्यंत नाभि नाड़ नाड़ी छेदन हेई नाही, नाभि कटा जाई नाही, नाही नाड़ जे पर्यंत कटा जाई नाही से पर्यंत छुतक लागि नथा। नाड़ कटा हेबा परे छुतक विधि पालन आरंभ हुए। नाभि कटा हेबा पूर्वरु धर्मराज युधिष्ठिर कोन सब दान करिसंती बोली भागवत रे उल्लेख अछि। शुभई शंखनाद बेरी शुभे जातक कर्म करी सुवर्ण मोहि धेनु तुले अनेक ग्राम दान कले। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर गाई सुवर्ण एवं भूमि मध्य दान कले। कौनसी विप्र को केते केते ग्राम दान कले, जे ग्रामरु आ राजकोष को राजस्व आदाय होई आसीबो नाही तांकु दान रे पाइथिबा व्यक्ति आदाय करिवे। एठार आउ गोटी कथा पुणी विचार योग्य कथाटी कोन, जातक कर्म करिबा पई धर्मराज युधिष्ठिर जे विप्र मानको आमंत्रण करिथिले सेमानक भितरे सब किए किए थिले? आमे तो केवल बुझिचंती ब्राह्मण कहिले किए, किंतु भागवत रे को मानको कहिचंती जो माने ज्ञान, जो माने पंडित, जो माने ब्रह्मदर्शी सेमान ही जात कर्म करंती। तबे सेमानक भितरे किए किए सब हस्तिना कटक को आसीचंती। सुत मागध आदि लोके ए आसी मिलिले अनेके धर्मानंदन सुख चिते दक्षिणा देले पुरोहिते। विप्रमानक मध्य सुत आउ मागध संप्रदायर व्यक्ति मान मध्य थिले। सुत महर्षिंकर परिचय देवा अध्याय रे ए कथा मु आपण मानको आगुर कहि सारिछि। सत्य जुगरे तो वर्ण विभाग नथिला, त्रेतया जुगरे यज्ञर समस्त कार्य पाई विभाग बंटन करि दिया गला, किए को कार्य को संपादन करिवे। परवर्ती काल रे वर्ण विभाग सृष्टि होई गला, वर्ण विभाग सृष्टि होई गला। द्वापर जुगरे कर्म पाई वर्ण विभाग सृष्टि होई प्रचलित थिले मध्य वर्ण वैषम्य नथिला। सत्यवती केउटुनी को क्षत्रिय राजा शांतनु मध्य विवाह करिथिले। तेबे सजन वृंद वर्ण वैषम्य नथिला, काहाको छुई देले काहाको शौच होबाकू पडुथिला ए भावनाटा सेते बेले नथिला। द्वापर जुगरे वर्ण विभाग थिला, वर्ण वैषम्य नथिला। उच्च कुलर नारी ओ नीच कुलर पुरुष संसर्गरु जन्म नेउथिबा संतान को सुत बोली कुहा जाउथिला। नीच कुलर नारी उच्च कुलर पुरुष संसर्गरु जात संतान को मागध कुहा जाउथिला। नैमिषारण्य 88,000 ऋषिगण रे भागवत कहूथिबा लोमहर्षणक पुत्र उग्रश्रवा एई सुत संप्रदायर ब्रह्मज्ञानी थिले। सामाजिक वर्ण विचार रे तांको नीच संप्रदाय रे गणना करूथिले मध्य से थिले ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण, तेणु तांको व्यासासन दिया जाइथिला। तेबे धर्मराज युधिष्ठिरंकर राज दरबार को अभिमन्यु पुत्रंकर जातक पत्र तैयारी निमंते एई सुत ओ मागध संप्रदायर प्राज्ञ विज्ञमान को मध्य युधिष्ठिर आमंत्रण करिसंती। सेमाने सब आसीथिले। सुतरां धर्मराज युधिष्ठिर थिले समदृष्टि संपन्न, तांको भितरे वर्ण वैषम्य नथिला। एथुरु भागवतरु एई कथा हमकु जणा पडुछि।
ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବେଦବିତ ବିପ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ତୋଷେ ବସି ବିପ୍ରଜନ ବିଚାରି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କରିଚିତେ କହନ୍ତି ରାଜାର ଗ୍ରহে समके गौरानंद भगवान युधिष्ठिर अभ्यर्थन संतुष्ट होई ग्रह नक्षत्र स्थिति को लक्ष्य करी जातक विचार करी पुत्रर नामकरण करदेले विप्रमाने ब्राह्मण सुत मागध सब प्राज्ञ विज्ञ मनीष माने आसिचंती हस्तिनाकटक जार दक्षता अछि जी ब्रह्मज्ञानी ताकु सेठी आसन दिया जाइछि तेणु सजन वृंद मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे एई भली भावरे नामकरण करिछंती कहार ना अभिमन्युंकर पुत्र उत्तरागर घरु जन्म होइछंती विप्रमाने मिसिकरी तांकर नामकरण करिछंती तबे नामटी कोन दैछंती गर्भ संकट रहिला एहाकु विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षणे संभूत एहार नाम विष्णुरात समके बोल सच्चिदानंद भगवान की अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्रर प्रकोपरे उत्तरांकर गर्भपात होइजिबा कथा हे युधिष्ठिर तुम वंशधर माने थिले धर्म परायण साधु संतंकर थिले पृष्ठपोषक तुमे मध्य धर्मज्ञ तुमर एकमात्र उत्तराधिकारी वंश प्रदीप को भगवान विष्णु सुरक्षा दैछंती उत्तरा गर्भरे विष्णु एहाकु रक्षा करिथिबारु एहानर नाम रखा गला विष्णुरात धर्मराज युधिष्ठिर निज नातीर सुंदर नामटी शुणिला परे तार भविष्यत जानिपा पई अति व्याकुलित होई गले जहार एते सुंदर नामकरण करा गला नाम अनुजाई तार गुण कर्म केमिति हेथिबो भविष्यत रे कोन कर्म करिवो यार गुण कर्म स्वभाव प्रकृति कोन हबो यार नाम सहित पुनी गुण कर्मर सामंजस्य रहिछि कि नाही नामर यथार्थता ये रक्षा करि पारिबो कि नाही या जीवन रे ए कथा जानिबा को इच्छा प्रकाश करिसंती कि धर्मराज युधिष्ठिर तेबे सजन वृंद तेबे ब्राह्मण माने विप्र माने नामकरण कला पर युधिष्ठिरकर जिज्ञासा को पूर्ण करिबा पई कोन कहउछंती ए परीक्षितंकर कोन गुणकर्म हबो सेटा परवर्ती अध्याय रे आमे आलोचना करिबा तेबे समय अनुसार आज कथा वस्तु को एठी विश्राम देली मो कथा जदि आपण मानको भलो लागु थाए भागवत रे ये जो कहानी वर्णना एथिरे जदि आपण को शांतचित लागु थाए तेबे अन्य मानको शेयर करिवे समस्त जेमिति सुख शांति आनंद को मानसिक भाव रे भागवत रे कथा श्रवण करी अनुभव करिवे समस्तंकर कल्याण हे एई कल्याण कामना पूर्वक समय अनुसार आज कथा वस्तु को विश्राम देली हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम समस्त को समय पाई विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।